Good evening. In this video class, I will going to discuss and elaborate on how to compare a quadratic function with another quadratic function through identifying the value of a. Compare na to ang opening sa graph sa isa ka quadratic function to another. So, I have here another example. This is a table and natay given nga quadratic functions nga naa sa babaw denoted by h of x and another quadratic functions here at the left side column denoted by f of x. So to answer each box in the table, first is we have to, of course, identify the value of a. Kaya mo na ito ang gamiton para makahibaw ta og asay mas narrow or asay mas wider ang graph. So, for example, this first box, the answer is narrower. That means ang iyang gi-describe and iyang gi-compare is ang graph sa h of x nga naa sa ibabaw. I-compare niyo sa another graph nga another quadratic graph sa quadratic function na f of x nga nasa left side. Now, to compare these two quadratic functions, identify the value of a. So, ari to na sa h of x. For the value of a nga nasa h of x, we have 7, right? So, take note that you are going to take the absolute value of a. So, dapat expected na positive sign ang imuhang value. So, absolute value of a for this h of x ng quadratic function equals, substitute na to ang value of a, that is 7. So, absolute value of 7 is still positive 7. So, nanakay value sa absolute value of a diri sa h of x. Another, kaya ito pong identify. For the absolute value of a, since a here for the f of x is negative 1, yes, negative 1 na. And as you can see, kini siyang quadratic function naka-vertex form. And remember, ang vertex form sa quadratic function is denoted by f of x equals a times the quantity of x minus h to the power of 2 plus k. So, ang a is here, and that is negative 1. Mao na akong i-substitute, the absolute value of negative 1 is positive 1. So, na naka-absolute value of a sa nasa ibabaw ng quadratic function nasa left. So, since ang atong isuwat ani is, or ang atong i-compare ani is, ang atong i-describe, is ang h of x. I-compare sa other quadratic function f of x. So, muna kong gisuwat is the graph of h of x. Please take note nga h of x na siya. Kanang nasa ibabaw mong isuwat. The graph of h of x is, imo na siyang i-describe kung saan na siya, smaller ba na or wider sa isa nga si f of x. And to enable for you to identify if narrower ba na siya or wider, magbase ra ka sa absolute value niya. Kini na si babaw is 7, kiri is 1. So, tanawon nimo sa h of x kanang naa sa ibabaw nga quadratic function ug sa iyang absolute value of a. Kung mas dako gani na siya nga value, that means narrower. And if mas gamay, wider. Okay? So, 7 and 1. So, as sa may, ang h of x is 7 and 7 is larger value than 1. That means mas dako na siya absolute value of a si h of x. Mao nang si ang graph sa h of x is narrower. Kaya ang absolute value of a nga si 7 is mas dako man kaysa 1 nga absolute value of a sa f of x. The graph of h of x is narrower than the graph of f of x. Yan na lang pag-answer. Another is kining na sa ikaduha. So, the graph of h of x, kining naa sa babaw yapon ng quadratic function is blank than the graph of f of x kana sa left side. So, ato siyang i-identify. So para ma-compare na to, ang nasa ibabaw ang quadratic equation or function is this one. Identify naman na nato yung absolute value sa h of x, which is 7. So, diri wala pa itong identify. For the absolute value of a, the value of a is
that is positive 6 equals sign ni siya. So positive 6 ato ang i-substitute for the value of a. Absolute value of 6 is positive 6. So 7 and then this one f of x is 6. Since si h of x is mas dako kay 7 man na siya kaysa 6, mas dako man ni siya, that means the answer is still narrower. Mong isuwat nga the graph of h of x, this one is narrower kay mas dako ang iyang absolute value of a kaysa naa sa left side nga quadratic function. Harita sa babaw, we have another value nga naa sa ibabaw, h of x. So the value of a here is positive 2. So ato ang absolute value para makita ninyo yung absolute value of a equals the absolute value of 2, that is still positive 2. So, atong i-compare, kaya na naman si absolute value dire nga side, di ba? So, ang h of x dire, ang iyang absolute value of a is positive 2. Dire 1. So, si h of x, iyang absolute value of a is larger kay 2 man compare sa 1. So, since larger man ni siya si h of x, that means the graph of h of x is narrower. Basta mas dako, narrower dyan na siya. Next, arita sa ibubos ang iyahang graph. The graph of h of x is blank than the graph of f of x. So, in this box, kini siya, ang nasa ibabaw nga tungod nga quadratic function is this one. Na-identify na natong iyahang absolute value of a sa h of x, that is 2, diri pod 6. So, kini siya, si h of x, the graph of h of x is, since 2 man ni siya and 2 is smaller than, diri, nga si 6, that means the answer is wider. Kay mas gamay man iyang absolute value of a diri sa h of x nga nas ibabaw. 2 man kini 6. So, if mas gamay ang iyahang absolute value of a, wider. If mas dako, narrower. Compare na to ganina nas ibabaw. Narrower siya kay si 2, mas dako man kaysa 1. Kare dyan mo magtanaw dyan, compare nimo diri sa pika side. Kini wider kay si 2, nas absolute value of a sa ibabaw, mas gamay kaysa 6 dire. So, ayan na lang ang pag-answer sa tanang box nga naa sa table. That is part of your exam sa test 2 process.